Bismillah, tignan siya wa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa khasyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muna-muna untuk balatuin pagsarang syukur ke Allah Subhanahu wa taala sin na dari kita nubiha unnaka hadir diri hilang sin Allah Subhanahu wa taala kusugilan sin kaya kamuin mapakai mausal na to masukay ahumati mangadji sin ilmu kakamasin Allah Subhanahu wa taala. Bihaon, hari pa kita niyo makari pa amon maudo sin kita niyo atau kan pangadyo na to harom ini na kung lima bay piyang adyan ta amunain at tabarruku bi al amwat amunain ag pangayo barakat hamanga taong yamatay inyan di manjari kalaya Diyos di manjari kan syura kita mengayu barakat pa Allah Subhanahu wa ta'ala li'annahu balikun aw yaqdiru ala syai' siya yung magkakausap ta siya yung magdirihin barakat ay wabiyaon insyaAllah Subhanahu wa ta'ala dahil na mga pangadjion taharum ini amunain al-imanu bil malaika al-imanu bil malaikati. Diog nila naman. Al-iman bil malaikati. Tinanakawa na to na al-imanu billah. At niya pag-iman fa Allah Subhanahu wa ta'ala nakawa na to na sinlima bay. Sarta din ha mga rukun sin pag-iman. Pilan taon sin rukun sin iman? Unom. Imo na muna al-imanu billah. Al-imanu bi al-malaika. Al-imanu bil rasul karasulan. Al-imanu bil kutub mga kakitab-kitaban. Al-imanu bi bil yaumil akhir. Adlaw akhirat. Iban al-imanu bil qadar. Pakadaran gantaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. So ano tinukon sin iman. Biyaon, pangadjion tayo ni karwang kung sa pag-iman na munain. Al-iman bil malaika. At tinabangin pag-iman mo patuhan Rabbul Alamin, kimahakad kaw na marat saya kaw hatungan sa pag-iman patuhan. Diad turay siyang suway na siyang kaw na marat saya. Pag-iman, ang mga kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yung mga parkala tayo ni nasabot ka, ina mga unumin taon, atawakan amuin, nasabot ta din ang panagnan rukun sambil pa, ikarwa rukun, hati niya, inini parkala, ghaib. Unin man asin ghaib, nakatapog, di kakitaan. Mamarat saya kita, inini parkala ghaib, di siya kakitaan. Una na kita malaika? Dengkato? Ano siya? Kita nagkaw? Soy-soy kami mabiyarin na Diyos. Wayroon. Amurain Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma'na al-imanu bil malaika pagnaanta. At niya ma'na sin pag-iman patungod sa mga kamalaikatan. Ma'na sin pag-iman patungod sa mga amuin kamalaikatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Diyan na sinagi na bangkaw na marat saya hapanagnan rukun suway mo ray sa parat sayaw ni ikarwa rukun na muna in pag-iman ang mga malaikat sintuhan. Wala takita sumagawa biyay ta sintuhan sinaon mga malaikat niya subay ta kahakaron parat sayaw ni. Wala takita, wala tamisan tiyaga inok, wala tamisan mga kiyana naman. Way sumagawa dahil ang mga nakalamod kapag iman
kamu na insubay kau mamarat sa yasin perkala gaib biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al malaika biyarin unay mana sin pagyanon al iman bil malaika wa tasdiq bi anna Allah aw bi anna lillahi malaikatun siya nalaw niya in pangahagad wa tasdiq bi anna lillahi malaikatun siya nalaw niya in pangahagad sa hundal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala aun malaikat niya. Ina siya na in pamarat saya pangahagad sa hundal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala uno aun mga malaikat niya. Aun mga malaikat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kinasuhay taparat sa yon sabab may diay sintuhan. Siwo din kakilahan mo iwan sindi, kaingatan mo nga ni iwan sindi, suhay mo raparat sa yon. Bukon sa diyan parat sa yon mo aming kakilahan mo. Atawa ka namin kaingatan mo nga. Yan ay siyo, Jibril, Sarafil, Mikail. Ha? Iwan si mga kaibanan. Bukon hatian ni malaikat, mabanos. Wayroon makaingat, simbilangan, itungan, intaod si malaikat, walau pun misan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di niya kaingatan. Siyempre makaingat, Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu adadu malaikati illa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makaingat, simbanos si malaikat simbalan. Wat malingkan tukot tunggal sa isang nga. So, inwajib kato parat sa yahunta in mga malaikat sintuan sibu da in kya lukis kya bangkil halom sin Quran iban sinway. Ha? Sabab buko ning katan malaikat yung kya lukis halom sin Quran. Ha? Sibu da inyo halom sin Quran kaya baita iban sinway subay tara parat sa yahun. Subay tara parat sa yahun. Wa tasdiqu bi anna lillahi malaikatun mawjudin na makhluqin. At niya insilaon makhluqin insila pia panjari. Ha? Insila pia panjari. Min nurin. Pia panjari sila din. Min nur. Den hasahaya. Pia panjari mga malaikatan den ha. Den hasahaya. Ha? Bukon Mariki Sahaya Village. At niya bang in manus ya piyapan jari din halupa. Bang injin piyapan jari din ha. Akayo. Walau pun yung mga malaikat piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha. Den ha sahaya. Ay wala. Makhluqina min nurin wa qad wakkalahumullahu bi syu'uni khalqihi. Iwan sa mundal tuod. Yagwakilan sila sinallahu ta'ala. Yagwakilan. Ha? Ingatan mo rin man, yagwakilan. Pinapyagwakilan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala sinuno. Bisyu'uni khalqihi. Sin mga kahalan. Sin mga piyapan jari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap malaikat, biyo tangan sinallahu subhanahu wa ta'ala muwakkal. Ang muwakkil, si parkala yaw. Ikaw bahala din. Ikaw, doon ikaw. Ini ikaw, damit yan, ikaw niya, nasa doon. At niya, biyo tangan sinallahu subhanahu wa ta'ala, intiap-tiap yapan jari niya, mga malaikat. Mga malaikat. Wawasafahum, iban sifat sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, di annahum, sa hunalto din sila, Parman sintuan Rabbul Alamin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iwan sifat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. May na mga sifat nila sa bunal tuod, la ya'suna Allah. Di sila magmamaksiyat pakay Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila magpakahinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan din ang mga sifat si mga malaikat. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala na sila di sila magmamaksiyat pa Tuhan. Di sila magmamaksiyat pa Allah ta'ala ma'amarahum pauno-uno na India akan kanila. Pauno-uno na India akan kanila. Isiyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Iban hinangon nila ma yu'marun in uno-uno dia akan kanila. Iban hinangon nila in uno-uno dia akan kanila. At tinabihanin sifat sin malaikat. Wayron din hamangaraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi nila akaron. Wayron din hamangariaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan din ang mga baita sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi nila paragsayahon atau akan akaron. Yan ang mga sifat nila, mga undakan, tatbik. At iniakaroon nila magtun. Yan din ang mga sifat si mga malaikat. Ada po ni Mano siya, na mga undakan sintuhan, mag-isarwa pa. Yung kaywanan na sumulang pa. Tinabidda, yung sifat sin mga malaikat, iwan sin mga Mano siya. Yan ang mga sifat nila, ito mga undakan sintuhan, magtuin nila akaroon. Magtuin nila akaroon. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sarta din ang mga sifat nila pamiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-layla wan nahar la yafturun. Allahu akbar. Din ang mga sifat si mga malaikat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran. Yusabbihuna al-layl wan nahar. At nilang magtasbih, magpamudji sila pagkain pa Allah subhanahu wa ta'ala layl wan nahar harum iban sin adlaw wayrun halihan bihanin hinang nila wayrun hinang nila bang bukon manglaggo tumasbih mamudji mananglit pa Allah subhanahu wa ta'ala dumadlaw yan sa diyang hinang nila dumadlaw. La yashrabuna wa ya'kulun wa la ya'kulun. Di sila mag-inom, di sila magkaon kasi hajat ta. Mag-inom sila, magkaon sila burger kaya kaon mo. Di. Ha? Di sila maghajat pagkaon, payda. Di sila maghajat pag-inom. Di sila maghajat mag-asawa. Iban si mga kaibanan pare. Uno rin paghinangon nila. Mamudji, manglaggo manangliti pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumadlaw amo yan hinang nila. Dumadlaw amo yan hinang nila. Magtug. Ha? Magtug yung malaikat? Di. Pagkaroon? Di. Di pagkaroon. La yafturun. At hininang nila magtasbih. Mamudji mananglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumadlaw. La yafturun. Di paglaulon. Di pagsumuhon. Allahu Akbar. Ini malaikat di paglaulon. Galiaw lang kung subli ko isa. Patuakan konsum na. Mayroon din ang mga sifat sa mga malaikat dihadto. Nasbi sila pa Allah subhanahu wa ta'ala harum iwan sinadlaw. Sarta di sila pagsumuhon. Di sila pagkaroon, di sila pag datungan liso, di. La yafturun. Asnaful malaikati wa maratibuhum. Mari kita pa mga sifat si mga malaikat biyangkil siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na mga amuin nasabot na hindi. Asnaful malaika, mga sifat si mga malaikat wa maratibuhum, iban si mga darajat nila.
maratib, iban sin mga manzila, darajat, martabat nila. Al-Quran mamlu'un bidhikril malaikati. In Quran al-Karim, ang yari riya ang kato pagbasahon tayan. In Quran al-Karim, mamlu'un bidhikril malaika. Hipo siya sin mga sasabutan hatungod si mga malaikat. In Quran al-Karim, hipo sin sasabutan hatungod mga malaikat. Mga malaikat. Diyan na yan ang surah to, An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Atin yan mga malaikat, naglulumba-lumba. An-Nazi'at, imana rin dito atin yan mga malaikat. Naglulumba-lumba umuno. Umawa, sinyawalihan si mga tao kufar. Sartayo pa saffat, was-saffati saffa. Inyan saffat, atin yan mga malaikat na siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya in Quran al-Karim, hipo sin sasabutan patungod sin mga malaikat. Yan halom sin Quran. Faminhum, din na mga kanila, yari na, din kanila, malaikat, amun kiyakilahan sin katan, kulang hindi makakilakan niya. Isiyo? Jibril alayhissalam. Jibril alayhissalam. Isiyo pa, Mikail. Jibril, Mikail, wa Israfil. Wa Israfil. At inin sila ini nakalamod na bangkil halom sin Quran. Nakalamod sila biyangkil sabot halom sin Quran. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi. Ada punin Jibril muwakkal kaya pagwakilan. Sino no? Sin wahyi. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya siya magdarasin sin wahyi. Min Quran yan. Inyan wahyi sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kapanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aun na in lumaway kam Jibril, aun na hindi. Kaya aun na in lumaway muna kam Jibril in Quran, aun na indirect man to para sallallahu alaihi wasallam. Sarta kamatauran na dia sin Jibril alaihi salam matu kapanghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siya in kaya assign, kaya pagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala magdawahi madto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag magpaturo ni Allah subhanahu wa ta'ala wahi ayat alom sa Quran, hilabay niya muna kan Jibril. Jibril siya magpasampay madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya muwakkalun bil wahyi alladhi bihi hayatul qulubi wal arwah. Amuin hati niya mabuhi din doon in pangatayan iman sin mga nyawalihan. Hasabab sin wahyi ayat sin Tuhan Rabbul Alamin bang dungdungan pahamon mahinang sabab hikabuhi sin pangatayan sin manusia iman sin mga nyawalihan. At amuyanin hinang si Jibril. Amuyanin hinang niya. Doon siya iasayin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na sinagita kain na, intiap-tiap malaikat, lahum wadhifa, ay lahum wadhaif. Aun hinang nila, kaya asayin sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Ikaw, di ikaw. Riyad ikaw, jagay ni. Inikaw, damikyan, di ikaw. Damikyan nini. Damikyan ninulan. Aun dayan malaikat, kaya asayin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rendo, isiyo. Makawa na ito na. Wa Mikail. Nangyari na. Mikail, unoy sabihin hinang niya. Mawazifatuhu,
muwakkalun bil qatar alladhi bi hayatul ardi wan nabat wal hayawan. Adapun in Mikail, siya na in kaya pagwakilan bil qatar o bil matar, amo na in ulan. Amo na in ulan. Siya in kaya pagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyu yan. Mikail. Labiyahon, ulan-ulan. Ha? Isyu malaikat in kaya pagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpaulan dun ha. Mikail. Ha? Siya in kaya pagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, inya undi nila hinangon buat malengkan bi amrillah. O subhanahu wa ta'ala. Bukod ng pagyanon din dito, aun gaos nila magpaulan. Aun gaos nila magpahundong sin ulan way. Buat malengkan niya aun daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Niyo? Siya magtawid kaya. Oh, paulan nila. Ops, paudong ano. Oh. Oo. Makoy na to Allah subhanahu wa ta'ala. Nabukom niya tinantang niya pa dyan. Nakala magkasuy-suy ko. Tamirong tu'y lang. Diya sa nung gabi ko di ka ripo. Pag tamirong natin. Bukon. Ha? Ini ato biya misal. Sample sadya. Ha? Sumagawa. Bang kay piya katungod sa mga ragbus. Di na kayo nga tanin. Pagpaulan ni Jibli. Imikain yan to. Kung di mga pagpitsihon niya biyaan. Kaya sa gintuwid. Oo. At tawakan ang mga sipot. Iasagad dyan yan. Bukon. Ha? Tinya. Wayroon na. Pangirap-ngirap tatungod sin kay Fia bang diadiin. At niya siya in kaya pagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin paulan. Sartay nulan niya mahinang sababi kahoy sin al-arb. At niya ginlupaan wan nabat iwan sin mga panghiyanom wal hayawan iwan sin mga hayop, mga binatang. Ha, asabab sin ulan na mataod. Atin niya, ini sabab mabuhi. Sa tamatawag magkakalagyan. Sa tamatawag na isab. Ano? Matay. Ha? Matawag na isab kumangi. Kung kumangi, sabab sinula. Aw, Oo. nga na sinula. Ano mo? Sobrang Baka, tawag ka nakalagal. Hindi nakalagal, bang kaulanan. Ice-ice-on. Lumabay. Lumuhay. Kanang biya mga magkakalagal, bang ulan-ulan biya ini. Susana. Bukon sa biya makuha ng pangatayan mo. Ati nga, subay kita biya makuha dahil sa biyaon. Bukon sa ukat na biya mga langta, ini ikaw, kuhan mo na sa dyan biya tiyatali mo. Aon dahil sa magkaiba na magkalagyan sinulan. Biya na si mga magkagimbahan niya. Kalagyan mo. Si Tangkay. Sitang kay pangan. Tuwig. Ah. Tuwig. Inumun. Na, tubig inomon, iban subya mga kaibanan pa. Mataon. Wa Israfil. Iban Israfil, ano sabihin ng name? Muwakkalun bin nafhi fis sur alladhi bihi al-hayatul khalqi ba'da mamatihim. In Israfil, diugno na Israfil, malaikat Israfil. Maguno siya. Maguno Israfil. Muwakkal, siya nang kapagwakilan, maguno. Ang nafhi fis sur, maghuhuyop siya. Sangkakala. Siya siya in kawakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala maguno maghuyop sin sangkakala. So yan Israfil. Sarta makapilan may huyopon in sangkakala. Makapila makarwa. Kung no yan huyopon? Ha? Oh, wala na. Atin niya haadlaw tiyaman. Huyupon sin Israfil. Harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapanagnan huyop kunin jumato. Mapatay katan manusia. Mapatay ingkatan manusia. Sarta maguno pa?
na mamula ang kataan karagat-bagatan. Lakat ng tungkol. Mahulog yung kabiton bituunan. Panagnan huyop yan. Panagnaan. Huyop. Paghikarwa huyop. Ha? Naamo na yung bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik yung mga mano siya. Deng hakubol nila. Deng sin nakauna pa ito kakita mo. Kataan, magbangon na. Hikarwa huyop. Pakain na. Ha? Harap na pa kayo. Papakang na siya. Tumudyo na pa adlaw akhirat. Magbangon na sila katanay. Karwa, huyop sin sangkakala, sin Israfil. Siya yung kapagwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala maghuyop. As-sur. Mana sin sur, sangkakala, albuk. Pagtawagod. Alladhi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim. Amuin, buhiun doon in piyapanjari hapwa sing kamatay nila. Buhiun din doon in mga piyapanjari mapuasin sing kamatay nila. Isiyo pa, wal kiramul katibun. Hindi ka al kiramul katibin. Kiram, iwan sin? Katibun. Uning hinang nila ini? Uning hinang si mga malaikat ini? Magsusulat. Wahum, yakni, yaktubuna a'mal as-salih. Sawaun kana, sayian am khairan. Sila ay magsusulat sin mga kakahinang. Sin ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo din mga iwan sin marayaw. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Tinabiyaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iingatan nila ini. Sa mga malaikat ini. Ma taf'alun. In uno-uno na nahinang niyo. Kaya jajakan. Atin niya, aun malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya assign niya magsusulat sin kakahinang sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkausan bolpen in. Kaya di maghajat mami pa mga KCC. Pakat ko kaya mamina ko yung mga bolpen ito pa KCC. Naubos na yung ipon. Di pagkausan katas. Yan na kadyagatay mo yung madlo. Sinusulat yung kataan. Ipakita ito kay madlo akhirat. Kaya yarin. Siyo ko yun na ako na sa iyo. Yung madlo. Iwan. Pagsusulat si mga kakahinan. Katamong ka po. Katamong mo. Kamok makapak. Adlaw ini nama kay Payja. Makapamuting ka ito ra. Nakatimbang. Makabuka bang tumimbang na tubig hindi pa mami. Adlaw akirat kagitan. Imbalos, ipakita kayo. Bukon hati kayo makita. Katan mano siya piyapan jari sintuan kakita. Ihaon ipakita tayo sa in. Hati niya. Ano ba yun? Record, ipaidya. Mga kakahinang niya, sinwakto siya doon niya. Kakitaan si katan mano siya. Adlaw ini paidya. Ano paidya ini, magkaiwa, ito ganito ninang niya. Kakitaan si katan mano siya. Hawak to ini, haadlaw ini, hazaman ini, ipakita yan to katan. Ipakita. Wal kiram, wal katibun, isiyo pa. Wa minhum, ibandeng pa kanila. Malikun. Malik. Isiyo? Ni Malik. Ha? Ako mo nakasa ni Malik. Khazinun nar. Siyain tunggu sinarka. Siya inyong dendong. Nung kung makalaway, salam doa akan mo. Khazinu an-nar. Ha? Siyain, i-assign si Allah subhanahu wa ta'ala dendong. Isiyo pa. Waridwan.
Khazinul Jannah. Siya isabin intunggo Dalawa. sin suka. Suwa. Bangin Malik siya intunggo sin narka. Adapun in Ridwan na siya in tunggo sin suka. Bukun Ridwan tawayana. Dugay ni sabi niya. Wa malakul maut. Na, ingatan sin katan. Bangunin hinang nino. Wa malakul maut. Unin hinang niya. Ha? Way nabi utang di. Iban sin malakul maut. Unin hinang niya. Nga siya isabin, kaya sa sin Allah subhanahu wa ta'ala Yan magkakawa. yung malakul mo. Malakul maut. Magkakawa sin nyawalihan sin manusia. Tiniakatan, lumabay ron kanya. Tingkatan, lumabay din doon kanya. Wayron hindi lumabay marikan niya. Way. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ha? Kataan takan niya walihan. Makalabay kanya. Makananam sadya kamatay. Iwan sin mungkar, iwan ni nakir. Mungkar, iwan sin nakir. Unin sabin hinang nila ini. Yari na kaya butang. Unin hinang nila, kaya asahin ka nila silang Allah Ta'ala, muwakkalane bisualil mayyit. Ha? Unin kaya asahin, dimungkar iwan ni nakir. Ay, wanam. Atin niya, kaya pagwakilan sila silang Allah Ta'ala karwa, amuin mag-aasubo hataw niyatay. Silain, kaya asahin doon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon alam sin. Kumul. Amuin daratungan singkatan manusia. Lumabay na ako rin di ikan niya. Malakal maut. Pagkupos ka lumabay ron kan niya. Bangkoy katod na madto. Nasina na magbakay mo. Uy, nabiyaw niya rin ako na. Nandiyan ka o. O siya to, dumirik na siya po pagkuhan. Kaya balik. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dhalik. Piyala yung sinton, magman kita makadirect mali. Kan Ridwan na yung darong kabalik. Atin niya sila inin, manghulmat kay mo alom sin kubol. Hulmaton ka. Ha? Amang marayaw yung diyara mo, nang panghulmat kay mo marayaw. Nalang sa pa mamangi, hindi aramo. Nakong mato nila, sab ko sing kangi. Ha? Abiyang niya rin akaw na, nalama. Ha? Ikaw na nung naimano siya, uyron hinang mangmukon. Magsambahayang, magbikir, magbasa Quran. Masya Allah, biyaon. Niya rin akaw, nananamay sa panghulmat na mo kayo. Hulmaton, nila ka. Ikaw, nagdarasing kangi, damit yung liad to. Muwakkalani bisualil mayyit. Tinakipagwakilan sinan Allah Ta'ala. Amoy mga subo. Sintao. Yang matayhaw no. Fi qabrihi. Doon alam sin. Sin kubol niya. Doon alam sin. Sin kubol. At tinarong pakawabay. Kaya tagad-tagaran nila nakaw. Ha? Madugay sabi ko nito ha. Tahan kita rin di. Ha? Sual, atin niya asubuhon. Ha? Maaunin pag question and answer. Sambong na ang adlaw akira. Doon pa lang sin ko. Panasan ikhtibar. Panasan ikhtibar. Panasan test din bro. Asubuhon na to. Unin ni pangasubo yan. Ang rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Asubuhon ka sin parkala. Sin Tuhan mo. Sin agama mo. Iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ilang mo maluhay, memorize ko na. Ang marami pangasubuhon, maupin. Ang pangasubo, ang maraming Tuhan, ingatan ko Allah. Nabi, kung inaway narugain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian na agama, o ina. Kag-agama tayo ni agama Islam. O
Okay na, pass na. Ha? Ha? Wala. Buat malingkan. Uli ni klaro yun? Tingo tungod patuhan niya. Ang rabdi ni adiring. Iwansin. Agama niya. Nabi yihi iwansin. Sin nabi niya. Iwansin. Nabi niya. At ini asubuhon kau sindoa. Malaikat ini patungod sin patuhan. Kung kau hat asubuhon, isintuhan mo Allah, makajawab na kau. Di, Memorization na. memorize mo na dyan. Atau akan magbin kau wasiya ng mga kaanakan, anak ako. Ang mga kumawapat, andong kailo, hinangin ang kamukatas, butangan niya ang mga kwan. Sana kung mga subuhat ng akhirat, Basta mo na. isintuhan mo. Allah! Allahu Akbar! Isinabi mo. Oy na, nabi mo. Sa kita hadun niya kung dihan. Kami ato pa kapay doon. Di na. Yaraman ko. Atin niya, kajawaban mo, yung mga pangasubon mo ini. Yung mga pangasubon ini, bang mo, nahinang. Bang mo, nahinang. Di nakalagyan in mag-memorize ka. Sumagawa, hinangasad ka yung mga reakan sintuhan. Dia akan sinakama, iban sindi akan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, kay man na mag-aakida, nag-etikad. Juan, ayaw na ko maglugto, maghinang sa mga parkala. Mabugat. Memorize sa sadya mga ino. Sa mga boy mo na pangasukondo ka ito. Memorize. Okay na? Aon. Mabalos. Atin niya amoy ni mga malaikat. Siyabot. Doon nakalamsin ko. Ano bang sinakitab? Sumagawa. Mataod malaikat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala kiyad kanganan. Kung malaikat kaya asayin sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bi. An-nafhi bil janin. Fi batni ummihi. Malaikat kaya asayin sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mag-guide. Doon kabata-bata halamsin. Yan hina niya. Kung yung malaikat din doon, kaya asayin Allah subhanahu wa ta'ala. Sar taon day sa malaikat, nagjajagasing kabudburan. Ha? On? On. Intandihan niya, hawak ko yung Rasul sallallahu alaihi wasallam bin sa nahawla Taif. Taif. Ha? Hawak ko siya bin sa na imyan kami malaikat tunggu simbol. Ya Rasulullah bay tak sadya kau. Bangko mabaya papagbakon na mulong ng dua budi ni. Supaya malawain katan manusia doon na laman niya. Nah, ating nga malaikat din doon. Nagdala. Alam sin Rasul, ayaw lang niya. Pala alahuna kaman yakhruj minhu ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw lang niya sabab arakala murah-murahan. Kaloon gumawa kanila rin doon amuin. Ini tumayma sinagama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang gaturika to nakadtoy na. Ha? Sardabya gina sa kiwa nakadtoy na. Dauwan na mo. Atawa ka bin bin sana na mo. Tiniyawon. Amuyan, yung mga ini kamalaikatan siyabot sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, aon day sa din ng mga malaikat doon, mamarat saya kita, atin niya siyabot, din ang mga sifat nila, yani ja'a dhikru sifatil malaikati fil kitabi wa sunna minha, din ang mga sifat si malaikat, anna lahum ajniha. Yun ang mga sifat nila, mamarat sa kita sa kunal tub, aon, uno. Aon no? Aon pik-pik nila. Hindi si manas siya. Atin niya, mamarat sa kita, aon, pik-pik si mga kamalaikatan. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Fatir, ayat panagnaan, Ja'ilil malaikati rusulan
uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Dugay ni sabi niya. Ano yung pagtawagon natin niya? Dugay niya ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pankihu ma pabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ha? Ininidugay ni sab. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Atin niya in Allah subhanahu wa ta'ala aun hinang na din ng mga malaikat kaya panjari niya rusulan. Mama na rusul, jama sin rasul, atin niya messenger, magdara sin mga risala, atawakan, amuin, ini kaya asayin sin Allah subhanahu wa ta'ala, iminan sin parakala yawn. Uli ajnihatin, din ang mga sifat sin mga malaikat, sintuhan Rabbul Alamin, aun pik-pik nila. Mathna, aun din kanila dua, in pik-pik. Wa thulatha, aun din ang mga kanila to, in pik-pik. Wa ruba, aun din sab kanila, upat, in pik-pik. Iwan pa mga mataas pa. Yan. Ha? Intanda na in Jibril alayhis salam, pilang pik-pik ni? Tunggatos. Na, imbanos. Nakaw mo natin yung utang. Atin niya, mamarat saya kita, in malaikat, malak. Oo. Mukhang biya singkato. Sino natin yung utang? Mari marot mar. Sipik niya. Sambil mari. Malag dyan. Malag mataas. Ayun na, mati niya in Jibril, mga malaikat sintuan na pula. Malak. Isurin na kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero di pagkakita ni malaikat, ang kanabang uningan kayo, mulong nakita kay malaikat. Dua rasan tuan. Mangkaw na to, takainot mo. Mangkaw bati, treat mo. Ini dua arah. Di pagkakita ni malaikat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niya to, fi hayati wa khalqihi. Kita na pambiyarin yung pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Jibril alaihissalam. Mo yato yung mga sifat sin malaikat, ang pik-pik nila. Then ang mga sifat nila pa, mamarat saya kita, bukong biya sin pamarat saya si mga kaibanan do kayong tumpukan. Yani kudratuhum alat tamassul bisurati al-bashar. At din ang mga sifat si malaikat, taon gaus nila, magpasalupa, magparagbos biya si mga manusia. Kagausan nila magpasalupa biya manusia kayo. Yung mga malaikat. Dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya, gaus, kusog, makajari sila magpasalupa, magparagbos, biya nagbos si Pahidya. Ha? Makagaus sila. Unin dalil, qala Allah Ta'ala, fatamathala laha basharan sawiyya. Asuratu Maryam, ayat hangko tagpito. Ayat hangko tagpito. At iniyang gaus nila, si mga malaikat magparagbos, manusia. Unin dalil, hawaktu in Maryam, isin Maryam, ina sin Isa alayhis salam. Ina sin Isa alayhis salam. Hambuk adlaw miadto ikan niya in Jibril alayhi salam hawat to siya nagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miadto kan niya laha basharan sawiya indagbus sin Jibril alayhi salam miadto kan niya biya dagbus manusia. Biya dagbus manusia. Wayrong pangingat si Maryam inhalupan niya Jibril pasal may tadi niya kakilan. Bukong dagbus malaikat bag biya daragbus manusia, biya daragbos tao. Niyo nga siya, impanganalin niya, hati niya, ini yadhunnu annahu ya'malu bisu'in. Hati niya, impanghati niya, aun hinangon sin bashar, sin manusia, alupan niya, Jibril alaihissalam, kangian. Sumagawa, idinan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dia at imalaikat yadto, in Jibril alaihissalam, piyakat tukan Maryam, akar na mamaita, sin in Maryam, mabaya siya nidjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala anak. Na, may taon ba na sin Maryam? Ang nakasukan niya usog, why? Ang kanalaw sin Maryam? Hasura to Maryam, inagin niya? Mayroong 40.
Inagin niya, bihariin law niya ako kalidjikian anak. Walam yamsasni bashar. Mayroon ako biya mga kiaulinan sin usong. Ha? Walam akun bagiya. Iban bukunday sa pagmagsisina. Ita ko kalidjikian anak. Waya ako kaulinan usong. Waya ako iran usong na kaulin. Ako iron day sa biya mga lawta. Ini bukun ng kiaunan ko magsisina. Longsin? Maryam. Nabihan, long sin Jibril alayhi salam, bihan day sa blong na in aki sintuhan mo, naraaka ko. Sumakaw in Allah subhanahu wa ta'ala, lidjikian niya kau, mabaya niya kau, lidjikian anak. Ha? May tain anak yung lidjikian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hipakita, pamangamano siya, bangyari nin kusog, ingao sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpapanjari. Amano siya, misan wayron ama niya. Misan wayron ama niya. Nakita ni manusia. Artinya in Adam alaihissalam, piapan jari sintuan wayron wayron nama. In Isa alaihissalam, piapan jari sintuhan aun ina sa wayron ama. Adapun in manusia huling zaman mapuas ning kanila, piapan jari sintuhan aun ina aun ama. Artinya ini yan ipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga manusia pambiari nin gaos in kusog. Artinya sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangun niya in uno-uno kabayaan niya. Artinya inyan maluhay pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw na ino-ino. Sin in ikaw makaanak minsan mayroon ama, mas makaino-ino. In kapapanjari kan Adam, mayroon ina, mayroon ama, haunugi mo. Bukon ka. Ay wanam. At din pa mga sifat si mga malaikat siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala annahum yani yusafuna bitanazzul. At iniyain sila magsakat, magbaba. Magsakat, magbaba. Ang din na mga hinang si malaikat biyan. Marinaysa. Badto. Marinaysa. Hindi pa dyan maba ako makan. Nadya kahigan na kami. Huwag mo kakitaan na agad ko. Tinatin ang mga sifat nila bihan. Ha? Long sin Allah subhanahu wa ta'ala min dalil makawa mo. Naya na suratu Al-Qadar. Long sin tuan Rabbul Alamin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Ha, hatinya yung mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanazzal al malaikat. Hatinya magnaog gaban sila. Suble-suble. Naita, magda sin kakahinang sin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw Hamis, ipas na sa mga. Monday na sa mga. Kari na ako. Ang kanalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya hamok adlaw kang mayta siya makusog mamuha sa isnin ni sin Hamis. Kasalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam adlaw isnin among kapaganak kato. Adlaw Hamis amo in pagdara sin amal sale kakahinang sin anak apo Adam. Dengan sebab dia mabara ako lang niya mara in kakahinang ko si malaikat madto pataas inaku hawak to ko nagpupuasa. Amo to inagisin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana adlaw Hamis para yung kakahinang. Nakana kasabon. Yan, ito na taas. Uy, tagad ko, pindahan ko. Matag mo pabalik. Ha? Di na. Ito na. Laban. Kung ito malawa, mapapas, nakang mapagtawatan. Allah subhanahu wa ta'ala. So, amo ito din ang mga sipat, sin mga malaikat. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parat sa yahon natukatan, yung mga sipat nila, iwan sin mga ini hinang nila siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sin Quran iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon nakahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa diana sin agita yung mga malaikat sin Tuhan mawanuhos wayron makaingat sin bilangan itungan niya misang para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di niya kaingatan in makaingat da amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab yan murah-murahan bang man on nakawa na to bisan na kuman man yung pangadjian
Insyaallah subhanahu wa ta'ala kapag barakatun ka to sinallah subhanahu wa ta'ala in dom ini mahinang sabab amuin hikakanap sin timbangan nato karayawan adlo akhirat waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.